गेले एक्सपिरियन्स आनी इन माय लायफ आतां हांव 77 जालो. इंडियेच्या चारय कोनशांनी तीन भाशे लोक आहात चड, तीन भाशे लोक हे थोडे बुद्धिस्ट आसताय, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान. पूण इतलीं वर्स जालीं, कितलेय प्रायम मिनिस्टरीन गेले, कितलेय चीफ मिनिस्टरीन गेले, कोणालें हावपाचेर केन्ना येवना. कोण पळय कितें खाता, जेवणाचेर केन्नाय हाय नाका तें हाय नाका म्हणना. हांव आतां आयकतां ह्याच वर्सांनी कितू वर्स जालीं BJP गव्हर्मेंट जालो, MG गव्हर्मेंट जालो, जनता दल जाली, काँग्रेस जाली आनी PDF जाली, जायत जाल्यो. पूण केन्नाच इंडिया लेवलाचेर कोणाली वस्त खावपाची कोणाक आडावंक ना. कित्याक जण एकल्या धर्मा प्रमाणे कोण पळय कितें खाता तांकां आडावपाक जायना. जरी तरी तूं तरी बीफ खायनाक म्हणा जाल्यार तुवें बीफ एक्सपोर्ट करपाक जायना. गाये तरी मारप ना, गाये मांस तें तुवें एक्सपोर्ट करूंक जायना. गाये मांस तूं एक्सपोर्ट करता लोकांक हात तांकां खावं दिना. हें आमगे सारकें सांगप. तूं आमकां खावपाक वळयता आनी तूं एक्सपोर्ट करता हें सारकें ना न्हू. तूं खाली बिफाचे पयशे जाय, बीफ करपाक जाय आनी आमकां उपास मारपाक जाय. सांगा मरे तुमी. आम हातलें घालून उपास मारप आनी आमगे तोंडाचो बीफ काडून तें एक्सपोर्ट करप, पुश करप हें सारकें ना. पयलीं आमकां खावं दी आनी मागीर वच तें एक्सपोर्ट कर तूं. पूण हात तें खावं दी, पूण हाय ना तें कांय नाका. आमी कोणा डिमांड कोणें हें आहा तें आहा म्हणून. आनी हेज्या म्हण कोणें केलें ना. आतां आमी एक 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 समज तूं गणेश जालो, आमी गणेशा जावं जाय तेंगे भाशेन आमी खाताय. दिवाळी जाल्यार दिवाळी गेले ते आमी क्रिस्मसाक ते येताय. ईदा आमी ईदा गेले ते आमी क्रिस्मस येताय. सो आज इतलें भावपण चल्लां, इतलो युनिटी चलता. ती युनिटी आमगेली फोडपाक जायना. आनी चडून गोंयां आज तर आख्या संवसाराचो ट्युरिस्ट तर येता, एकूच कामां येता, लोक बरो कोण कितें कांय समना, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान तें देखून तकलें ना. ते भाशेन आज आमगेलो भाव भयण्यो चलताय. पूण हे भाव भयण्यो सेपरेट करपाचें मनशांक हांव मागता देवा कडेन तें तकल्यांक घालचें म्हणून हें असलें मुखार व्हरपाक जायना. आमी चलता तें चलता. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.